Okay, dato yan. Okay, ato iti isagpaw me kuros. Awan ti karnina, kuros lang. Ito talagang authentic na Ilocano boridibod. Ay na, nagimasan. My gosh. Ito na naman. Basta lang nagbugwan iti saka. Nga nagimas. Ay na, dato yan. My goodness. Okay. Ipisok tayon iti tarong. Okay. Ano ba yan? Parang may daga-daga pa yung ipinisok ko. Okay, masarap yan. May lupa. Okay, let's put that along. Ipinisok ko lahat diyang. Ngayon parang may lupa pa yung ipinisok ko, ha? Ayun, no, parang may lupa-lupa pa. Pero okay lang. Dapat yung isa-isa mo. Yeah, masarap ang may lupa. Okay. Ay na, nagimasan. Ay na, daytan. May tumatawag ni Kambal.